Okay, let's begin. Vamos a iniciar. If you look at your notes, Si ven a sus notas, you will see that here I have two extra sections. van a ver que ahí en las notas hay dos secciones extras. And what I want to do is to talk about these two sections. Y lo que quiero hacer es hablar acerca de dos secciones que aparecen allí. La ira de Dios y la pregunta, ¿puede Dios ser últimamente el responsable del mal perpetrado por los cuatro jinetes? Eso está bajo la categoría que dice extra, dos asuntos teológicos. Okay? See? Good. Al final del capítulo 6, antes del capítulo 7. So I want to take a few moments to talk about the wrath of God. Quiero tomarme unos momentos para hablar de la ira de Dios. See, this is a word which rightly concerns Christians. Esa es una palabra que preocupa a los cristianos. But it rightly concerns them. Pero, what do you say that rightly? It's a good thing that it concerns them. Esto les preocupa a los cristianos, pero de una buena manera. Because it is a word that is easily misunderstood. Porque es una palabra que fácilmente es malinterpretada. In modern English, and I imagine the same is true in Spanish, En el inglés moderno, imagino que igualmente en el español, anger and wrath usually imply arbitrary emotion. Ira normalmente significa emociones humanas arbitrarias. And we consider those emotions to be sinful. Y consideramos esa emoción como pecaminosa. Anger is something that comes up suddenly from within us. But we don't have that distinction in Spanish. At least not in our Bibles. It's the same. But there's It's a wrath. difference between ira Yeah, and my anger with you. I know. But in Spanish, in our translations, when it talks about anger in a sinful way, it's the same Always word. uses ira. And when it talks about the wrath of God, it's the same word. We are having a discussion about these words in English and Spanish. Estamos discutiendo acerca de estas palabras en inglés y en español. But when I am angry with you, it is not a good thing. Cuando yo estoy enojado con usted, no es algo bueno. And so when we talk about God's anger, we can imagine that that also is a bad thing. O cuando estoy ahora airado contra usted, no es algo bueno. Así que cuando hablamos de la ira de Dios, podemos pensar que eso tampoco es algo bueno. When, of course, with God it is not something that's bad. Pero por supuesto, en Dios no es algo que es malo. When used of God, the word, when we read that God is angry with us, Cuando leemos que Dios está airado contra nosotros, or when we hear that God is showing his wrath on this earth, o cuando leemos que Dios está revelando su ira sobre este mundo, this is never arbitrary, esto nunca es algo arbitrario. nor in fact are they emotions in the sense that we think of them. Sorry. Nor in fact are they emotions in the way that we think of them. Ni tampoco en caso de Dios la ira es una emoción tal como nosotros la entendemos. Rather, they describe part of the perfect justice of God. Más bien, esa describe parte de la justicia perfecta de Dios, Which will always seek out and ultimately destroy evil. la cual siempre va a buscar y finalmente logrará destruir el mal. So here is what we can speak of as a perfect, righteous, judicial anger.
Así que podemos hablar de esta ira como una ira perfecta y judicialmente justa. I think this is an exceedingly difficult area of theology for modern people to understand. Y yo creo que esta es una área de teología extremadamente difícil para las personas modernas. We don't like anybody to judge us. Porque no nos gusta que nadie nos juzgue. We don't like anybody to be angry with us. Y no nos gusta que nadie se enoje con nosotros. And if we apply that way of thinking to God, Y si aplicamos ese tipo de pensamiento a Dios, then we think, well, God can't be like that. entonces pensamos, Dios no puede ser así. So we have to take time with our congregations to explain what this really means. Así que debemos dedicar tiempo en nuestras congregaciones a explicar qué significa esto. You see, these are anthropomorphic words. Verá, eso es un lenguaje antropomórfico. In other words, we take what we understand of God En otras palabras, tomamos lo que entendemos de Dios and we try to describe that. y tratamos de describir eso. And always theological language is that, Y siempre el lenguaje teológico es así, even if it comes from the Bible. incluso si viene de la Biblia. So we have to explain to our people exactly what this is. Así que tenemos que explicarle a nuestras personas en la iglesia lo que esto significa. We are not saying that God suddenly gets angry with you if you do something wrong. No estamos diciendo que Dios repentinamente se aira contigo si haces algo malo. We are actually talking about God's character as judge. Estamos hablando es del carácter de Dios como juez. There's no really clear parallel in modern society. No hay realmente algo equivalente en la sociedad moderna. The closest we might approach the idea would be like this. Lo más cercano que podemos llegar a la idea sería algo, a esta idea sería algo como esto. We might be able to say that when a just verdict has been given to a criminal in our system of law, Podríamos decir que cuando en nuestro sistema judicial se emite un veredicto justo contra un criminal, the punishment reflects the judicial anger of our legal system. el castigo refleja la ira judicial del sistema legal o jurídico. But that is not a very good example Pero eso no es realmente un buen ejemplo, because we don't usually use that word wrath. porque usualmente no usamos esa palabra ira. So what I'm saying is be careful to explain the words that we have in the Bible. Lo que estoy diciendo es que sean cuidadosos con cómo explican las palabras que tenemos en la Biblia. You may think you know immediately what the wrath of God means, Usted puede pensar que ya entiende lo que significa la ira de Dios and you assume that your congregation knows what it means, y entonces asume que su congregación sabe lo que significa. and the woman sitting in the church who is abused is thinking of an abusive husband. Pero la mujer que está sentada allí en la iglesia, que está siendo abusada por su esposo, está pensando es en su esposo abusivo. Do you see what I mean? ¿Entienden lo que quiero decir? Language, theological language must be explained. El lenguaje teológico debe ser siempre explicado People do not automatically understand it. y las personas no entienden esto de manera automática. Secondly, can God really be the ultimate master of evil perpetrated by the four horsemen?
En segundo lugar, ¿puede ser Dios el autor del mal perpetrado por los 4 jinetes? If the 4 horsemen are, as the passage suggests, sent out for Satan and for evil, Si estos 4 jinetes, como sugiere el pasaje, son emisarios de Satanás y del mal, and if they are summoned forth with the word come at God's command, y si ellos son llamados por la palabra ven, que es el mandamiento de Dios, then we are right to ask how God, who is holy and is separate from all that is evil, entonces podemos preguntarnos cómo Dios, que es santo y que está separado del mal, can appear to be involved with evil. puede estar aparentemente involucrado con el mal. Now, first we need to recognize that this question arises in other places in Scripture. Ahora, primero debemos reconocer que esta pregunta también surge en otros lugares de las Escrituras. As we've talked through this, what is being asked of us is little different to what was asked of Christ himself. Sorry. What is being asked of us in this book of Revelation is very little different to what was asked of Christ himself. Como hemos visto, lo que se nos pregunta a nosotros no es muy diferente a lo que se le preguntó a Cristo mismo. You see, with Christ, Satan was so under God's ultimate control that God was able to use Christ's death to bring salvation. En el caso de Cristo, Satanás estaba bajo el control último de Dios, de modo que Dios usó la cruz para la salvación de su pueblo. And we need to take that as our example as we think through this theological issue. Y debemos tomar esto como un ejemplo en la medida que avanzamos en estos temas teológicos. You see, we know that God planned our salvation from before the foundation of the earth. Nosotros sabemos que Dios planeó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. The work of Judas and Rome and the Jewish leaders was always in God's mind and his plan of salvation. Lo que hizo Judas y la obra de los judíos y los romanos estaba todo dentro del plan de Dios de salvación. The irony on the cross is that it is at the very moment that Satan seems to have won that in fact God wins. La ironía de la cruz es que cuando parece que Satanás ha ganado, realmente Dios ha ganado. Which indicates that the whole thing was under the plan of God, always. Lo cual indica que todo eso estuvo siempre en el plan de Dios. Secondly, this passage is not suggesting that God is the ultimate author of evil. En segundo lugar, este pasaje en Apocalipsis no está sugiriendo que Dios sea el autor del mal. God does not create sin and evil, Dios no crea el pecado y el mal. but because he is completely sovereign, he can use evil for his own ends. Pero dado que Él es completamente soberano, Él puede usar el mal para sus propios fines. Even apparently without Satan understanding what is going on. Incluso mientras Satanás aparentemente no entiende lo que está ocurriendo. Satan does not seem to realize what's really going on when Jesus goes to the cross. Por ejemplo, cuando Jesús va a la cruz, Satanás parece no entender lo que está pasando. Thirdly, in his great justice, God commands evil angelic forces within very carefully defined limitations. En tercer lugar, en su gran justicia, Dios ordena a fuerzas angélicas malvadas a llevar a cabo alguna obra. And he limits that
very carefully. Y Él limita esa obra cuidadosamente. So that the evil that happens does not affect his people. De modo que el mal que ocurra no afecte a su pueblo. Now, I don't mean that they don't suffer. Obviously they do. Ahora, no quiere decir que su pueblo no sufra, obviamente sufre. But at the end of the day, this never takes them away from God. Pero al final del día, este sufrimiento nunca los aparta de Dios. Through it all, God is with them. Porque a través de todo, Dios está con ellos. These are the great doctrines of grace we love, aren't they? Ahora, nuevamente, estas son las doctrinas de la gracia que todos amamos. The perseverance of the saints is ultimately in God's hands. La perseverancia de los santos está finalmente en manos de Dios. He will not allow us to fail to persevere. Él no va a permitir que nosotros fallemos en perseverar. So people's faith should not be destabilized. Así que la fe de los cristianos no va a ser desestabilizada. I think we have some very interesting examples in Scripture of how, apart from the cross, how God overrules evil for his own use. Creo que tenemos ejemplos en la Escritura cómo Dios gobierna todo a pesar del mal. And doesn't just overrule, but actually calls it out for his purposes. Y no solamente que gobierna todo, sino que también usa el mal para sus propósitos. Perhaps one of the most interesting incidents in the Bible is in Genesis chapter 50. Quizá uno de los incidentes más conocidos en la Biblia está en Génesis 50. You remember the story, Joseph is sold into slavery by his brothers. Recuerdan la historia, José fue vendido por sus hermanos como esclavo. This was a very evil act. Y este fue un acto malvado. Their intention was completely evil. Su intención, la de sus hermanos, era completamente mala. And we see that Joseph rose to power in Egypt. Y vemos que más adelante José tuvo poder en Egipto. And later, he saves his father and brothers from starvation. Y luego él salva a su padre y a sus hermanos de la hambruna. When his father David eventually dies, Cuando su padre eventualmente muere, the brothers are now afraid that Joseph will take vengeance upon them. los hermanos entonces temen que José tome venganza. But Joseph responds in Genesis 50, verses 19 to 20. Pero que José da esta respuesta en Génesis 50, versículos 19 y 20. You need to remember those verses. They're wonderfully useful in pastoral conversations. Tienen que recordar estos versículos, son muy útiles en los tiempos de consejería. Let's read them. Vamos a leerlos. Génesis 50, versículos 19 y 20. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Always, as pastors, we must not just explain a passage, but we must think about how it applies to our people today. Como pastores, no solamente debemos explicar el pasaje, sino que también debemos enseñar cómo aplica hoy a nuestras personas. How is it useful to us and how is it useful to them? Es decir, cómo es útil para nosotros y para ellos. Well, we can say a few things about what we've already heard. Pero podemos decir algunas cosas que ya hemos oído. First, it is one of the most difficult problems of our age, just as much as it must have been for the early Christians, that Christ seems to delay his return.
En primer lugar, parece ser uno de los problemas más difíciles en nuestra era, lo que también era difícil para las 7 iglesias, que Cristo aparentemente se ha retardado en su venida. Our cry too is, "How long, O Lord?" Y como ellos, nuestro clamor también es, ¿hasta cuándo, Señor? Whether it is because we see the general evil of this world around us, Ya sea porque vemos el mal general que nos rodea, that leads to be people being hurt or killed on our streets or killed in wars, el cual lleva a que las personas sean heridas o mueran en la guerra, or whether it is the general horror of facing illness, serious illness, o ya sea el terror de enfrentar la enfermedad, sobre todo las enfermedades serias, and people dying of terrible diseases, y las personas que mueren de enfermedades terribles, or whether it is whether it is as we see the persecuted church. o ya sea que veamos a la iglesia perseguida. The question remains for all of us. La pregunta sigue siendo la misma para nosotros. We all want to see Christ return. Todos queremos ver el regreso de Cristo. Now, again, it is very easy when we're at seminary to think, yes, yes, yes. Ahora, en el seminario es muy fácil decir sí, sí, sí. So let me give you a specific example. Así que permítanme darles ejemplos específicos. I find it very hard that my brother last year was diagnosed with cancer. Para mí ha sido muy duro que mi hermano el año pasado haya sido diagnosticado con cáncer. He has a disease called a blood cancer called multiple myeloma. Él tiene un cáncer en la sangre. I don't know the name in Spanish. Multiple myeloma. And he had to have some very serious treatment in London. Y él ha tenido un tratamiento severo en Londres. And I spoke to him on the phone 2 days ago. Hace 2 días hablé con él en el teléfono. And he has survived now for 13 months. Y él, 13. 13. Y él ha sobrevivido hasta ahora por 13 meses. But he has gone in to hospital with a lump on his throat. I don't know what a lump is. A lump, it's like that. Oh, okay. Like breast cancer, you have a lump. No idea. But, A growth. Something that grows. There's something that grows under your skin. that's part of the cancer. That's what cancer is. Okay. A growth. But it's affecting his throat. Yes. Okay. Yeah. Y el cáncer ha afectado hasta el momento su I don't remember the name. It is affecting his throat. Alguien que me ayude. Sí, laringe. This is. El cáncer ha afectado hasta ahora hasta su laringe. So I didn't know we were going to discuss the medicine of this, No pensaba que íbamos a discutir estos términos médicos, but it is an example. pero este es un ejemplo. I long for Christ to return Yo anhelo que Cristo regrese, because I will not have to deal with things like that. porque ya no tendré que lidiar con cosas como estas. His wife will not cry anymore. Su esposa ya no llorará, There will no longer be any suffering or pain. porque ya no habrá dolor ni llanto. So these chapters help us understand that it won't always be like this. Así que estos capítulos nos ayudan a entender que no siempre será de esta manera. And the passage helps us understand that in spite of appearances, Christ remains sovereign Lord. Y nos ayudan a recordar que a pesar de las circunstancias, Cristo sigue siendo Señor. In your culture, you have many churches that teach that God will always bring healing. En su cultura tienen muchas iglesias que enseñan que Dios siempre va a sanar.
many of you later as pastors will encounter people who have nearly lost their faith because they are ill. Cuando sean pastores, encontrarán personas que han perdido ya casi su fe porque están enfermos. And they have prayed and they think that God has said no. Y han orado por ello y piensan que Dios ha dicho que no, Because they have been taught that God always heals. porque se les ha enseñado que Dios siempre sana. What do you do when people come to you in tears and say, I have nearly lost my faith? ¿Qué haces cuando una persona viene a ti en lágrimas y te dice que ya ha perdido prácticamente su fe? You have to have the theology of the book of Revelation. Tienes que tener la teología del libro de Apocalipsis. You have to understand that God is always on the throne. Tienes que entender que Dios siempre está en el trono. Imagine taking somebody who is suffering not to verses of consolation, but to the vision of chapter 5. Imaginen llevar a alguien que está sufriendo no a versículos de consuelo, sino al capítulo 5 de Apocalipsis. Actually, we need to do both. En realidad debemos hacer ambas cosas. But so often people are more convinced of their true situation when they see the throne room of God. Pero a menudo las personas son más, pueden convencerse más cuando logran entender la visión del trono de Dios. You will need this in pastoral ministry. Y esto lo van a necesitar en su ministerio pastoral. It's really important to remember as we apply this to ourselves that Christ himself provides the supreme example of what we're talking about. Es importante recordar, mientras aplicamos esto a nosotros, que Cristo mismo es el mejor ejemplo de esto. Because he suffered at the hands of evil. Porque Él sufrió en manos de los malignos. And that evil also was at the command of God. Y ese mal también fue mandado por Dios. And that is the route that we have to follow. Y esa es la ruta que debemos seguir. It is the path of Christ. Ese es el sendero, el camino de Cristo. And it is good that people point to the texts that say we shall be healed. Y es bueno que las personas señalen los textos que dicen que seremos sanados. But we need to understand that it may not be on this earth. Pero necesitan entender que quizás esto no ocurra en la tierra, But it will be in the new earth, pero sí ocurrirá en la nueva tierra, where we will be given new bodies, donde nos serán dados cuerpos nuevos and my back won't hurt. y donde no me dolerá la espalda. So much of the church, sadly, is not asking how long. Sorry. Much of the church today is not asking how long. Tristemente, la mayor parte de la iglesia hoy no está preguntando ¿hasta cuándo, Señor? A whole part of today's church sits far too comfortably in this world. Buena parte de la iglesia de hoy está cómoda con el mundo moderno. They are very unaware that other parts of the church are suffering. Está inconsciente o es inconsciente de que otras partes de la iglesia están sufriendo. So there is a call in these chapters as well for the church to look at our brothers and sisters around the world. Así que también hay en este pasaje un llamado a la iglesia a tener cuidado de otras partes de la iglesia en el mundo. If we are content and happy and see no real need to ask the Lord to come soon, then we are ignoring other parts of the church. Si estamos contentos y felices y no vemos necesidad de preguntar al Señor cuándo vendrá, entonces debemos mirar a otras partes de la iglesia. Many of our Christian brothers and sisters are suffering terribly. Muchos de nuestros hermanos cristianos están sufriendo terriblemente.
To use John's words and the words of Ezekiel, they are suffering at the sword, Para usar las palabras de Ezequiel y Juan, están sufriendo por la espada, with famine. por hambrunas, They are suffering with death por muerte and persecution. y por persecución. I worked for 12 years in the United States and before that for many years in England. Yo trabajé por 12 años en los Estados Unidos y antes de eso en Inglaterra. I had to apply this message to those churches. Y yo tuve que aplicar estos mensajes a esas iglesias en las que trabajé. Many of our people, and our young people especially, are so comfortable they can't imagine wanting Christ to return. Muchas de nuestras personas en las iglesias, especialmente los jóvenes, están tan cómodos que ni siquiera desean que Cristo regrese. But that's because they don't understand the world. Pero eso se debe a que no entienden el mundo. Well, these are just some of the ways in which these passages speak to today's church. Estas son solo algunas de las maneras en que estos pasajes hablan a la iglesia de hoy. We are in the last days. Estamos en los postreros días, We will see troubles and difficulties, vamos a enfrentar problemas y dificultades and we need to ask ourselves and our churches, are we prepared? y necesitamos preguntarnos a nosotros mismos y a nuestras iglesias si estamos preparados. You can think of lots of other ways to apply this in your own culture. Ustedes pueden pensar en otras maneras de aplicar esto a su propia cultura.